کچھ کہانیاں صرف پڑھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ دوستوں، خوش آمدید ہے آپ کا داستان محبت میں۔ یہاں آپ کو ملیں گی محبت، جنون، درد، انتظار اور رشتوں کی ان احساسوں سے بھری کہانیاں جو کبھی آپ کو مسکرائیں گی، کبھی آنکھوں میں آنسو لے آئیں گی اور کبھی آپ کو ایک خوبصورت خواب کی دنیا میں لے جائیں گی۔ تو ہیڈ فون لگائیے، دنیا کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے اور کھو جائیے الفاظ سے بنی ان کہانیوں کی دنیا میں جہاں ہر داستان اپنے ساتھ ایک نیا احساس لے کر آتی ہے۔ داستان محبت، جہاں ہر کہانی دل سے کہی جاتی ہے۔ پیا بے ایمان، ایپیسوڈ 1۔ دوستو، آج کی یہ کہانی صرف منورنجن کے ادیشیہ سے بنائی گئی ہے۔ اس میں دکھائے جانے والے سبھی پاتر اور گھٹنائیں کالپنک اور کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچانا اس کا ادیشیہ نہیں ہے۔ کہانی میں دکھائے جانے والے رومانٹک اور بھاوناتمک درشیہ کیول بھاوناؤں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اس کہانی کا ادیشیہ کیول منورنجن ہی نہیں بلکہ سماج میں سوچ اور جاگرکتا پھیلانا بھی ہے، تاکہ ہم رشتوں، بھاوناؤں اور زندگی کے سچ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ لکھنؤ انڈیا کے نوابی شہر میں سے ایک تھا۔ لکھنؤ کا سب سے ایکسکلوزیو کلب، جہاں داخل ہونے کے لیے خون سے لکھی اجازت چاہیے۔ کلب میں مہنگے سوٹس، وائلن، میوزک اور عطر کی بھینی بھینی خوشبو تیر رہی تھی۔ ہر چہرہ مسکرا رہا تھا، تب تک جب تک وہ دروازہ نہیں کھلا تھا۔ دھڑاک، ایک تیز بینگ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کلب کے گولڈن ریویٹس لگے دروازے کو دو باؤنسر جیسے کسی ادرش ہوا نے ہلا دیا ہو۔ ایک دمدار پرسنالٹی کا انسان داخل ہوا۔ اس کی چال اتنی دھیمی اور جان لیوا تھی کہ جیسے وقت بھی رک کر دیکھنے لگے۔ اس کا چہرہ گہرے شہد جیسے رنگ کا، کٹے ہوئے جبڑے اور ریزر شارپ جو لائن، جسے دیکھ کر لگتا تھا جسے کسی شاعر کی کلپنا اور کسی قاتل کی نیت کا میل ہو۔ گہری بھوری آنکھیں ایسی کہ کوئی ایک بار دیکھ لے تو یا محبت میں ڈوبے یا موت مانگ لے۔ جیٹ بلیک بال پیچھے کی اور طریقے سے ہٹائے گئے، لیکن سامنے ایک ہلکی سی لٹ جیسے اس کی بے تابی کا اشارہ کرتی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں، صرف خطرہ تھا۔ وہ انسان آگے بڑھا۔ کلب کے نیچے بنے لاؤنج نور میں نیچے ایک لڑکا کانپ رہا تھا، خون سے سنا۔ اس آدمی نے اپنی رسٹ واچ دیکھی اور کہا، میں سگار ختم ہونے سے پہلے ایک موت پوری کرتا ہوں۔ تم نے وقت برباد کیا۔ اس نے اپنی دو انگلیوں کے بیچ پھنسائی ہوئی اپنی پسندیدہ سلگتی سگریٹ کو اپنے کالے ہونٹوں کے بیچ پھنسایا۔ اس کی آواز دھیمی مگر ایسی جیسے کسی لوہے کے دروازے پر ناخن رگڑ دیے جائیں۔ وہ پاس آیا، اپنی ویلویٹ کوٹ اتاری، گھٹنوں کے بل جھکا اور لڑکے کی آنکھوں میں دیکھتا اس کے منہ پر کس کے دھواں چھوڑتے ہوئے بولا، غلطیاں معاف کرتا ہوں، غداری نہیں۔ خنجر نکلا، چھاتی چیری گئی، شور نہیں، صرف خون کی گرم بھاپ اٹھی۔ خون اس کے چہرے پر ایک بوند گرتا ہے۔ وہ انگلی سے اسے پوچھتا ہے، دیکھتا ہے اور کہتا ہے، تاج پوش نواب ہوں میں، مگر یہ تاج میں نے دعاؤں سے نہیں، لاشوں سے کمایا ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور اپنی کوٹ پہنتا ہے، کلب کے میوزک کو پھر سے آن کرنے کا اشارہ کرتا ہے اور جاتے جاتے آخری لائن اس مرے ہوئے آدمی کو دیکھ کر کہتا ہے، فیضان مرزا کی دنیا میں یا تو سر جھکا رہے گا یا کندھا کاٹ لیا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک آگ تھی۔ اسی کلب میں کچھ دیر بعد لاؤنج نور کلب کا انڈر گراؤنڈ VIP فلور، ایک پرانی اطالوی گند والی جگہ جہاں جان سے زیادہ خون بہتا ہے۔ لڑکے کی لاش کو کھینچتے ہوئے دو آدمی لے جا رہے ہیں۔ کمرے میں دھواں تیر رہا ہے، وسکی کی چسکیاں، سگار کا اندھیرا اور فیضان کی آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ، جیسے ابھی بھی وہ کسی اور کی جان لے سکتا ہے۔ تبھی دروازہ دھیرے سے کھلتا ہے۔ ہلکے بھورے رنگ کا کرتا پیجامہ، اوپر سے بلیک جیکٹ میں، آنکھوں پر کلاسک اوتار شیڈز، ایک شخص داخل ہوتا ہے۔ سیفان اسے دیکھ کر ہلکا مسکراتا ہے، بس ہونٹوں تک۔
आंखों तक नहीं। इरफान चुस्की लेते हुए बोला, तुमसे मिलने आया था, लेकिन लगता है आज भी कोई मिलकर गया है हमेशा के लिए। सैफान धीमी आवाज़ मगर ख़तरनाक आवाज़ में कहता है, जिसने मुझसे गद्दारी की वो तो बस लाश ही बन सकता है। इरफान उसकी बात पर हंसते हुए बोला, वक्त तो बदल गया सैफान, लेकिन तू नहीं बदला। पहले भी जान ले लेता था, अब भी ले लेता है। फ़र्क बस इतना है कि अब तू मुस्कुरा कर मारता है। सैफान कुर्सी पर बैठते हुए एक जाम भरते हुए बोला, मुस्कुराना ज़रूरी है इरफान। लोग डरते हैं कम जब तुम सिर्फ गुस्से में हो, पर जब तुम हंसते हुए गोली चलाओ तो वो मौत नहीं मंजिल बन जाती है। इरफान सिगार उठाते हुए बोला, तेरे जैसा दूसरा नहीं देखा मैंने। दिल रखता है सोने का और खून बहाता है पानी की तरह। सैफान शराब का गिलास अपने होठों से लगाते हुए बोला, दिल भी वही देता हूँ इरफान जो इसे संभाल सके, वरना मेरा दिल किसी के सीने में गड़ जाए, वो तो भी लाश बन जाए। इरफान उसकी ओर देखते हुए बोला, यार तुम और तुम्हारी बातें लाजवाब होती हैं। सैफान ने कुछ नहीं कहा कि तभी इरफान का फ़ोन बजा। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। इरफान ने सिगरेट को एश ट्रे में डाला और फ़ोन को उठा दिया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। उसने एक नज़र सैफान को देखा। सैफान अपनी शराब में मस्त था। सामने से किसी की प्यारी सी आवाज़ आई, भाईजान। इरफान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन सैफान, उसके दिल के तार हिल गए। एक सुकून उसके कान को भा गया। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। सैफान ने धीमी आवाज़ में कहा, नाज़नीन। जो इरफान सुन न सका। इरफान फ़ोन पर बोला, नाज़ो भाई आप कब आ रहे हैं? मैं आपकी राह देख रही हूँ। आपको पता है ना, आपकी नाज़ो आपके बग़ैर खाना नहीं खाएगी। फिर क्यों नहीं आए अभी तक? नाज़नीन बेलगाम घोड़े की तरह बोलती गई। इरफान उसकी बेबाकी पर मुस्कुरा दिया। मेरी नाज़ो नाराज़ क्यों हो रही है? भाईजान जल्द आ जाइए। तुम खाना खा लो, मैं सैफान के साथ बाहर जा रहा हूँ, और हवेली से बाहर मत जाना, ओके? नाज़नीन का चेहरा उतर गया। भाईजान ये तो आपकी दोस्त हैं, बड़ी चिढ़ है मुझे इनसे। मेरे भाई को छीन लिया है इन्होंने। अगर वो सुन रहे हैं ना तो बोल दो, वो मेरे लिए इस जहां में सबसे ज़्यादा नापसंद इंसान है। इरफान की हंसी छूट गई, क्योंकि नाज़नीन अक्सर सैफान से चिढ़ती थी। ये बात सैफान भी जानता था। सैफान की पकड़ उस शराबी गिलास पर कस गई। नाज़नीन के शब्द उसके सीने में किसी खंजर की तरह काम कर रहे थे, लेकिन वो क्या जानता था कि तकदीर ने जो बुलावा है वो सच्चाई बन जाएगी। फ़ोन काट दिया था। नाज़नीन अपने कटे हुए फ़ोन को देख रही थी। नाज़नीन 17 साल की लड़की, कम उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया था। यतीम थे वो और इरफान। नाज़नीन असद दुर्रानी, नाम जितना नाजुक, किरदार उतना ही मजबूत। वो एक लखनऊ की तहजीब में पली बड़ी मुस्लिम लड़की है, जिसके चेहरे में रवायत भी है, बगावत भी। उसका चेहरा बेहद मासूम और तेज़ नज़रों वाला है, मानो किसी शायर की गज़ल की ताजगी उसके चेहरे पर उतर आई हो। गहरी काली और बेमिसाल आँखें। हर बार जब वो किसी को देखती है तो लगता है जैसे पूरी कायनात चुप हो गई हो। उन आँखों में एक अजीब सी उदासी और सवाल है, जैसे किसी ने उसके अंदर बचपन में ही कोई तूफ़ान बो दिया हो। घने रेशमी और कमर तक आते हुए उसके वो घुंघराले बाल, जब वो चलती है तो उसके महसूस होता है अक्सर वो अपने बालों को हल्के से खुले हिजाब में रखती है, जिसे कुछ लटें उसके चेहरे को छूती हैं, जैसे खुदा ने उन्हें उसकी हिफाजत के लिए भेजा हो। नाज़नीन पारंपरिक सादा लेकिन एलिगेंट सलवार कुर्ता पहनती है, ऊपर से लाइट वेलवेट का दुपट्टा जो उसके हिजाब से मेल खाता है। रंग हमेशा हल्के, लेकिन उसकी गहराई से ज़ुबान खो जाती है। करीब 5 फुट 7 इंच लंबी सीधी खड़ी रहने वाली लड़की, उसकी चाल में ठहराव है और आंखों में तूफ़ान। हर कदम में एक अजीब सी मजबूरी और मोहब्बत दोनों का असर होता है। आवाज़ तो उसकी धीमी थी लेकिन असरदार। जब वो बोलती है तो हर लफ्ज़ मानो इबादत बन जाता है। नाज़नीन की शख्सियत बेहद ख़ास थी। वो बाहर से एकदम नर्म, लेकिन अंदर से लोहे जैसी मजबूत। इरफान और सैफान दोनों शहर के बाहर की ओर जा रहे थे। तेज़ हवाएं चल रही थीं। आसमान पर बादलों का राज था।
लखनऊ की नवाबी शान से दूर एक वीरान और सुनसान इलाका, जहाँ एक पुराना जंग लगा गोदाम पड़ा था। अंदर अंधेरा और बाहर गाड़ियों की रफ्तार। 2 काली रोल्स रॉयस रुकी। सैफान और इरफान उतरे। दोनों की चाल में अलग अलग किस्म का खौफ था। सैफान का खामोश और घातक, इरफान का बेपरवाह मगर चौकस। गोदाम के अंदर वक्त तय था। हथियारों की सबसे बड़ी डील होने वाली थी, एक इंटरनेशनल डील जिससे सैफान की ताकत को नया आसमान मिलना था। अंदर भारी भरकम वुडन क्रेट्स पड़े थे जिन पर रूसी भाषा में लिखा था कुछ। ट्रांसलेशन मॉडल शैडो क्लास डेथ। सैफान ने घड़ी देखी, सिर्फ 5 मिनट लेट हैं और मुझे लेट आने वालों से नफरत है। इरफान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साले रूसी लोग वोडका पीते हैं और वक्त भूल जाते हैं। सैफान की आंखें अंदर के साए टटोल रही थीं। तभी छत से कोई आवाज़ गूंजी, एक स्लो क्लिक। स्नाइपर, इरफान चिल्लाया। नीचे झुक। धड़ाम। एक गोली दीवार पर लगी और फिर एक साथ 6 से 7 गोलियां चली। गोदाम का अंधेरा अचानक धमाकों और चीखों में बदल गया। यूरेनमो। दीवार पर एक चीनी भाषा में शब्द उभरता है, मतलब गद्दार। दुश्मन चारों ओर से घेर चुके थे। एक पिघलती हुई ट्रैप थी। इरफान ने 2 लोगों को शूट किया और पीछे से चिल्लाया, ये साले जापानी नहीं चीनी हैं। वी हैव बीन डबल क्रॉस्ड। सैफान अपनी ब्लैक कॉट उतारते हुए 2 गोलियां चलाता है, एकदम आँखों के बीच। हमेशा कहा था, भरोसा हथियार पर रखो, इंसान पर नहीं। मगर तभी एक दुश्मन सैफान की ओर पीठ से गोली चलाता है। बचाने के लिए इरफान बीच में आ जाता है। गोली उसके सीने में उतरती है। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरी 7 गोलियां इरफान सीने को छलनी कर गईं। धड़ाम। सैफान इरफान को पकड़ता है पर वो ज़मीन पर गिर गया। इरफान। सैफान की आवाज़ कांप रही थी। पहली बार। इरफान की सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। खून उसकी सफ़ेद कुर्ते से बह रहा था, जैसे किसी फूल को लहू से सींचा जा रहा हो। इरफान धीमे बोलता है, हमेशा कहा था ना, तो गुस्से में अच्छा लगता है, पर दिल वाला तो और भी ख़तरनाक है। सैफान की आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। चुप रह, एम्बुलेंस बुलाता हूँ। इरफान हंसता है। अब वक्त नहीं बचा सैफान, अब सिर्फ एक चीज़ ज़िंदा रख, मेरी नाज़ो, मेरी नाज़नीन। सैफान कांपती आवाज़ में, इरफान। इरफान उसकी हथेली कस कर पकड़ता है। वो तुझसे चिढ़ती है, जानता हूँ, पर जब मैं ना रहूँ तो उसे मेरी तरह मत प्यार करना, उसे उसकी तरह करना। वो बहन नहीं, मेरी जान है। वादा करो सैफान, तुम मेरी बहन का ध्यान। खून की उल्टी इरफान के मुंह से हो गई और फिर उसकी आखिरी सांस टूट जाती। सैफान के हाथ से इरफान का हाथ ज़मीन पर गिर जाता है। सैफान कुछ नहीं कहता, बस अपनी आंखें बंद करता है। उसका चेहरा पत्थर हो जाता है। 1 सेकंड बाद वो उठता है, अपने जैकेट से इरफान की आंखें बंद करता है। फिर सामने एक दुश्मन बचा होता है। सैफान उसे देखता है और सिर्फ एक गोली में उसकी छाती चीर देता है। फिर वो उस मौत के सन्नाटे को चीर देने वाली आवाज़ में चिल्लाया, इरफान। कुछ ही पल पहले 2 ना बात कर रहे थे, इस पल सांस रुक चुकी थी। सैफान इरफान की लाश को गोद में उठाए हुए बाहर आ रहा था। उसकी चाल में अब नमी नहीं, तूफ़ान है। उसकी एक नज़र अपनी गार्ड्स को देखा। वो वेल ट्रेंड होने के बावजूद भी घायल हो पड़े थे। उन्हें हॉस्पिटल भेजने का इशारा किया। कुछ बॉडीगार्ड्स ने आकर इरफान को पकड़ लिया और धीरे से उसे सफ़ेद चादर में लपेट दिया। एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी, ऐसी शांति जिसने एक झटके में सब ख़त्म कर दिया। सैफान धीरे से टूटती आवाज़ में, तू तो हमेशा कहता था ना कि मौत सब कुछ ख़त्म कर देती है, पर आज तुझे देखकर लग रहा है शायद मौत से शांति मिलती है। शायद तू पहली बार सच में सुकून में है। मेरा यार चला गया। सैफान घुटने के बल बैठ जाता है
عرفان کی لاش کے پاس، کانپتے ہاتھوں سے چادر کا کونا تھوڑا ہٹاتا ہے۔ عرفان کا چہرہ صاف دکھائی دیتا ہے، ہونٹوں پر ہلکی مسکان، جیسے کچھ کہہ کر گیا ہو۔ سیفان اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کتنا شانت ہے تو، جیسے ساری لڑائیوں سے آزاد ہو گیا ہو۔ تیری وہ بے چینی جو ہر وقت تیری آنکھوں میں رہتی تھی آج غائب ہے۔ تو مر گیا عرفان، پر میں زندہ رہ کر ہر روز مروں گا اب۔ سیفان اپنا ماتھا عرفان کے سینے پر ٹکاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں لیکن آواز شانت ہے۔ سیفان اس کے سینے کو سنتا ہے، اس کی دھڑکنوں نے اب آرام لے لیا تھا۔ ہمیشہ لڑتے رہے نا ہم، کبھی الفاظوں سے، حالاتوں سے، پر یہ لڑائی یہ آخری تھی اور تو جیت گیا بھائی۔ موت نے تجھے وہ دے دیا جو زندگی تجھے کبھی نہ دے سکی، شانتی۔ سیفان دھیرے سے عرفان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہتا ہے، تو چلا گیا، اب تیرا حساب کتاب اس دنیا سے نہیں، اوپر والے سے ہے، پر تیرا ہر سوال اب میرے حصے ہے۔ تمہارا دوست فیضان فرق الدین مرزا لکھنؤ کا نواب آج تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ نازنین اسد درانی کا محافظ بنے گا، اس کا مسیحا بنے گا۔ اس نفرت بھری دنیا کا رنگ اس کے لیے اوپر نہیں لگے گا۔ اور سیفان کی آنکھوں سے آنسو عرفان کے ہاتھ پر جا گرے۔ بن موسم بارش ہونے لگی، مانو آسمان رو رہا ہو۔ وہ تو پرسکون میں تھا، پر اپنے پیچھے ایک معصومیت چھوڑ گیا جو سیفان کے دامن میں آنے والی تھی۔ رات کے قریب 2 بجے درانی ہاؤس میں نازنین دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا اس کے ہاتھوں کی لکیروں نے ابھی اس کا سب کچھ چھین لیا ہے۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ یا اللہ، تو سب کا مسیحا، میرے بھائی جان کو ترقی دینا، اس کے گناہ معاف کر دینا۔ یا خدایا، میرے بھائی جان کو لمبی عمر سے نوازنا۔ اس کی دعا، جس کے لیے دعا مانگ رہی تھی، وہ تو جا چکا تھا۔ تبھی دروازہ کھٹکھٹایا۔ نازنین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیرا اور جلدی سے نماز کے قالین کو اچھے سے سنجو کر رکھ دیا۔ بھاگتے ہوئے باہر کی اور گئی۔ اس کے چہرے پر نور تھا۔ بھائی جان، آپ آ۔ اس کے آگے کے شبد اس کی زبان سے نکل ہی نہیں رہے۔ ایک چیخ اس کے منہ سے نکل گئی۔ مرزا حویلی، لکھنؤ کے سب سے رئیس ایریے میں یہ حویلی تھی۔ کئی ایکڑ میں زمین پھیلی ہوئی تھی۔ سنگمرمر کے جیسی سفیدی اس حویلی کو دور سے چمچماتی ہوئی۔ کشمیری قالین سے لپٹا ہوا فرش، ایک ایک چیز کی قیمت کروڑوں میں ہوگی۔ کتنے بالکل مغل ریاست کی وائب دے رہا تھا۔ حویلی میں بالکل سناٹا تھا۔ کسی کمرے کا دروازہ زور زور سے کوئی کھٹکھٹا رہا تھا۔ دروازہ کھلا۔ ایک 45 سال کی عمر دراز عورت نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا شفا؟ اس عورت نے بڑے ہی ادب سے کہا۔ معافی رقیہ بیگم، پر باہر گارڈز کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہلوایا ہے کہ بڑے صاحب کو جلد ہی باہر بلایا جائے۔ شفا نے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ایسی کیا وجاہت ہو گئی؟ فیضان آئے ہیں؟ رقیہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں بڑی بیگم، نہیں پتہ۔ وہ گارڈ اتنا ہی بولا کہ بڑے صاحب کو بلا دو، بہت بڑی بات ہو گئی ہے، شفا نے کہا۔ رقیہ کچھ کہتی اس کے پہلے ہی کسی کی بھاری آواز آئی۔ کیا ہوا بیگم؟ سب خیریت؟ نہیں مرزا صاحب، شفا بتا رہی ہے باہر گارڈز کھڑے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، رقیہ بیگم نے چنتت آواز میں کہا۔ ہم دیکھتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی مرزا صاحب باہر کی اور نکل گئے۔ باہر آ کر انہوں نے دیکھا کئی سارے گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے۔ یہ آپ کی حالت کس نے کی؟ کس میں اتنی ہمت آ گئی ہے جو فرق الدین مرزا کے گارڈز کو چوٹ پہنچائے؟ مرزا صاحب نے پوچھا۔ مرزا صاحب، نواب صاحب اور عرفان بھائی جان پر دشمنوں نے حملہ کیا ہے۔ گارڈز کے شبد کافی تھے مرزا صاحب کی سانس اٹکانے کو۔ ٹھیک ہیں وہ دونوں؟ فرق الدین نے پوچھا۔ نواب صاحب ٹھیک ہیں، پر عرفان بھائی جان اللہ کو پیارے ہو گئے، گارڈ نے دکھ جتاتے ہوئے کہا۔ رقیہ بیگم تو ابھی آئی تھی، ان کی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ عرفان میرا بچہ، تم؟ حویلی کے کسی کمرے میں کوئی بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس کی نظر نیچے ہی تھی جہاں پر سب کھڑے تھے۔ وہ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ اس نے اپنے سلیپرز پہنے اور کمرے سے نکل گئی۔
बीच में उसे शिफा मिली जिसकी आंखें भीगी हुई थीं। शिफा, बाहर क्या हुआ है? उस लड़की ने पूछा। शिफा उसे देख धीमे से बोली, मायशा बाजी, इरफान भाईजान का इंतकाल हो गया है। मायशा की आंखें बड़ी हो गईं। क्या बोल रही हो तुम? इरफान भाई? मतलब सैफान भी गए थे ना, उन्हें कुछ नहीं हुआ है ना? शिफा ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं वो ठीक है। मायशा ने चैन की सांस ली। मुमानी के पास चलो, उसने शिफा को ऑर्डर दिया और चली गई। दुर्रानी हाउस में आप, नाज़नीन ने फैज़ान को देखते हुए कहा और अपना दुपट्टा सर से ले लिया। सैफान की लाल हो चुकी आंखें नाज़नीन के चेहरे पर टिक गईं। नाज़नीन की आंखें सैफान के आगे घूम रही थीं, शायद अपने भाईजान को देखना चाहती थी। जब उसे इरफान नहीं दिखा तो वो बोल पड़ी, भाईजान कहाँ हैं? सैफान ने कसकर मुट्ठी बंद कर दी। उसकी नसें तन गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस साइड में खिसक गया। नाज़नीन उसे नासमझी में देख रही थी। मेरे भाईजान कहाँ हैं? उसने कहा ही था कि कुछ गार्ड्स इरफान की लाश को चारों तरफ से पकड़े हुए अंदर ला रहे थे। भाईजान? नाज़नीन की चीख निकल गई। उन सब ने हॉल के बीचों बीच इरफान की लाश को बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ रख दिया। नाज़नीन भागती हुई वहाँ गई। भाईजान, भाईजान आप सो रहे हैं? इतनी भी क्या जल्दी थी सोने की? मैंने बिरयानी बनाई है आपके पसंद की, और आप चले गए? चलिए उठिए। वो ज़ोर ज़ोर से बोली, पर इरफान कहाँ सुनने वाला था। नाज़नीन को देख सैफान का दिल बसीज रहा था। रुक़ैया बेगम और मिर्ज़ा साहिब आ गए थे। उनकी नज़रें सफ़ेद चादर में लिपटे इरफान के चेहरे पर थीं। मायशा के साथ एक लड़की और एक करीब सैफान से कम उम्र का लड़का खड़ा था। इरफान। रुक़ैया जी भागती हुई इरफान की लाश के पास चली गई। उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आंटी, क्या कर रही हैं आप? धीरे बोलो, मेरे भाईजान सो रहे हैं। नाज़नीन ने अपने होठों पर उंगली रख दी। नाज़नीन, मेरी बच्ची, ये क्या कह रही है? इरफान जा चुका है इस दुनिया से। रुक़ैया बेगम ने रोते हुए कहा, ये क्या कह रही हैं आप? मेरे भाईजान सो रहे हैं। नाज़नीन ने उन्हें धक्का दे दिया। फ़रख़ुद्दीन की नज़र सिर्फ सैफान पर थी, जो नाज़नीन को देखे जा रहा था। भाईजान, इतनी गहरी नींद में सो गए आप कि उठने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत पड़ गई। नाज़नीन एकदम से नीचे जनाजे के पास बैठ गई। हॉल में जैसे सब कुछ थम गया। मैंने तो कभी आपको सोते हुए भी नहीं छुआ था कि नींद न टूटे, और आज 4 लोग लेकर आए आपको। नाज़नीन चादर को देखती रही और बेमाइंदित मुस्कुरा कर बोली, बड़ी मज़ेदार बात है ना? जब मैं आपको पुकारती थी तो आप मुस्कुरा के कहते थे, क्या हुआ मेरी नाज़ों को? आज कुछ नहीं कह रहे? वो जनाजे के पास बैठ गई। सिरहाने से चादर को हल्के से छुआ, जैसे उम्मीद हो कि नीचे से कोई उंगली पकड़ेगा, कोई आवाज़ देगा। उठ जाओ ना भाईजान, मैं बहुत डर रही हूँ। देखो सब रो रहे हैं। आप तो मुझसे कहते थे कि रोने वालों से दूर रहना चाहिए। उठ जाओ ना, सब मेरी सुनते हैं, सिर्फ आप नहीं। और फिर एक लंबी खामोशी। आसपास खड़े लोग आंखें झुका लेते। सैफान की मुट्ठियाँ कस जाती और नाज़नीन, वो अब भी उसी तरह बैठी थी। भाईजान, न जाने आपको इतनी थकान कैसे लग गई। आज आपकी नींद बड़ी प्यारी हो गई है भाईजान, जो अपनी नाज़ों के कहने से भी नहीं उठ रहे हैं आप। उठ जाओ भाईजान, आपकी नाज़ों को भूख लगी है, हम साथ में खाते हैं ना। उठिए ना भाईजान। नाज़नीन लगातार इरफान को हिला रही थी। फिर धीमे से उसकी आंखें जनाजे की तरफ उठीं। एक टक देखती रही, कोई हरकत नहीं, कोई हिचकी नहीं। फिर बिना पल के झपकाए उसने धीरे से कहा, चुप रहो सब, चुप रहो। हवा जैसे रुक गई, सिसकियाँ थम गईं। सैफान उसके पास आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा। नाज़ो, शोर मत करो, भाईजान सो रहे हैं। नाज़नीन ने कहा, मेरे भाईजान सो रहे हैं। हर किसी के दिल की धड़कन जैसे वहीं रुक गई। उन्हें नींद में तकलीफ़ मत दो, वो थक गए थे, बहुत थक गए थे। रुक़ैया बेगम उसके पास आकर उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन वो पीछे हटती। उन्हें अब आराम चाहिए, ना शोर ना आंसू।
وہ جنازے کے سرہانے بیٹھی ہے، دھیرے سے سفید چادر پر انگلیاں پھیرتی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا ماتھا سہلا رہی ہو۔ پھر اس کی آواز اور دھیمی ہو جاتی ہے، جیسے خود سے کہہ رہی ہو، وہ لوٹیں گے، مجھے پتہ ہے، بھائی جان کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب سپنا ہے۔ جب وہ اٹھیں گے تو کہیں گے پگلی اتنا کیوں رو رہی تھی، اور پھر مجھے ڈانٹیں گے بھی۔ سیفان اس کے پاس بیٹھا، سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب گال نہیں جلاتے، وہ دل کو بھگو چکے تھے۔ پورا گھر خاموش، جیسے وقت رک گیا ہو، اور اس خاموشی کے بیچ بس ایک لڑکی جو رو بھی رہی تھی اور رو بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کی روح، اس کی آواز، اس کی محبت جنازے کے ساتھ ہی لپٹی پڑی تھی۔ صبح ہونے کو آئی تھی، مگر نازنین کی زندگی میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ نازو، ایک لڑکی کی آواز آئی۔ نازنین نے اس کی اور دیکھا۔ روبی، دیکھنا، تیرے بھائی اور امی میرے بھائی جان کو سونے نہیں دے رہے ہیں۔ روبینہ کی آنکھیں رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ روبینہ نازنین کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، ہوش میں آ جاؤ نازو، عرفان جی چلے گئے ہیں، نہیں ہے وہ اب ہمارے بیچ، ان کا جنازہ نکلنا ہے۔ چپ کرو تم، منحوسیت نہ پھیلاؤ، میرے بھائی سو رہے ہیں۔ نازنین کا دل اب زور سے دھڑکنے لگا۔ نہیں میری نازو، وہ جا چکا ہے، تمہیں ہمیں سیفان کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ہوش میں آ میری بچی، اپنے بھائی کو آخری دفعہ دیکھ لو، رقیہ جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نازنین کچھ بولنے کو ہوئی کہ روبینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر عرفان کے سینے پر رکھ دیا۔ دھڑکن بغاوت کر چکی ہے نازو، ہوش میں آؤ۔ روبینہ رو پڑی۔ روبینہ آنسو روکے نہیں، وہ جانتی تھی آج اس نے کیا کھویا ہے، شاید اس کا درد اب کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ نازنین نے ایک دم سے ہاتھ کھینچ لیا۔ بھائی جان کی دھڑکنیں بند کیوں ہیں؟ بھائی جان، بھائی جان۔ اب جا کر نازنین چیخی۔ اس کی چیخ نے وید کھڑے سبھی آدمیوں کے گال کو گیلا کر دیا۔ یہ وہ آدمی تھے جو کسی کے مرنے سے ایک دفعہ سوچتے تک نہیں تھے۔ نازنین جیسے ٹوٹ چکی ہو، پر آنکھوں میں آگ تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو تھے، لیکن ہونٹ کانپتے نہیں۔ آواز تیز تھی، پھٹی ہوئی، تھر تھراتی، لیکن صاف۔ وہ سیدھی سیفان کی طرف بڑھتی ہے، جو ایک کونے میں کھڑا ہے، پتھر کی طرح۔ نازنین چلا کر بولی، آپ ہی تھے نا ان کے ساتھ؟ آپ ہی لے گئے تھے نا انہیں؟ کیوں لے گئے تھے؟ سیفان اس کی طرف دیکھتا ہے، آنکھیں لال پر خاموش۔ نازنین اور تیز آواز میں بولی، بولو، کیوں نہیں بچایا انہیں؟ میرا بھائی آپ پر بھروسہ کرتا تھا، اور آپ کیا نکلے؟ سیفان دھیرے سے بولا، میں نے کوشش کی نازنین۔ نازنین چیختے ہوئے بولی، کوشش؟ 7 گولیاں کھا کر کوئی زندہ بچتا ہے کیا؟ آؤ، اس وقت کہاں تھے جب میری ماں کی آخری نشانی دم توڑ رہی تھی؟ سیفان کا چہرہ جھکتا ہے، اس کی مٹھیاں کس جاتی ہیں۔ سازش تھی نازو، تو پھر آپ کیوں نہیں مر گئے؟ سیفان مرزا، نازنین نے چلاتے ہوئے کہا۔ نازنین پاس آ کر اس کی چھاتی پر انگلی ٹھوکتی ہے، غصے میں کانپتے ہوئے، آپ نے مارا ہے انہیں، آپ نے ہی مارا ہے، آپ ہی ان کی موت کی وجہ ہیں، آپ میرے بھائی جان کی دوستی کے قابل نہیں تھے۔ ایک دم سے سناٹا چھا گیا، اور ایک چھوٹی سی بچی کے رونے کی آواز گونج گئی۔ اب سیفان کو لگا شاید اسے ہی مر جانا چاہیے تھا، پر کیا کرے، قدرت کے آگے کس کی چلتی ہے۔ درانی ہاؤس میں ایک چھوٹی سی بچے کی رونے کی آواز گونج گئی۔ اب سیفان کو لگا شاید اسے ہی مر جانا چاہیے تھا، پر کیا کریں، قدرت کے آگے کس کی چلتی ہے۔ نازنین کا دل دھک سے رہ گیا۔ سناٹا اب اور گہرا ہو گیا تھا۔ نازنین کی چیخیں رک چکی تھیں، مگر اس کا غصہ، اس کا درد، اس کی ٹوٹی ہوئی روح اب بھی ہر کسی کی سانسوں میں گونج رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے روبینہ بیگم کی سسکی اٹھی، بچی کو لے آؤ، وہ رو رہی ہے۔ روبینہ نے پلٹ کر دیکھا، اور ہال کے کونے سے ایک نوکرانی 3 مہینے کی چھوٹی سی بچی کو گود میں لیے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ کالی آنکھوں والی معصوم سی وہ جان سفید کپڑے میں لپٹی تھی، اور سینے سے لگا کر بس روئے جا رہی تھی۔ عرفان کی بچی ایرا۔ سیفان نے اس بچی کو دیکھا، اور جیسے اس کی رگوں میں لہو جم گیا۔ وہ بچی جس کے سر پر جنم لیتے ہی ماں کی چھاؤں اٹھ گئی تھی، اور اب پتا کی انگلیاں بھی چھوٹ چکی تھیں۔ رقیہ بیگم نے بچی کو سینے سے لگایا
اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یا خدا، تو نے یہ کیا کیا ایک معصوم کے ساتھ؟ کیا گناہ تھا جو تو نے اس کی دنیا ہی اجاڑ دی؟ نازنین نے اس بچی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کے ساتھ ڈر بھی تھا۔ بھائی جان کی بچی، اس نے بدبداتے ہوئے کہا۔ وہ دھیرے دھیرے جنازے سے اٹھی اور سسکتی ہوئی بچی کے پاس آئی۔ بچی کی ننھی سی انگلیاں اس کی انگلیوں سے ٹکرائیں اور نازنین ٹوٹ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر گئے بھائی جان؟ آپ تو کہتے تھے کہ میں کبھی اکیلی نہیں رہوں گی، تو پھر اس ننھی سی جان کو کس کے سہارے چھوڑ کر گئے ہیں آپ؟ سیفان اب آگے آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو صاف بہہ رہے تھے۔ یہ بچی میری ذمہ داری ہے نازو، اس نے دھیرے سے کہا۔ عرفان میرا دوست نہیں، میرا بھائی تھا، اور یہ میری بھتیجی ہے۔ نازنین نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ایک طوفان اب بھی باقی تھا۔ چٹاک، ایک زوردار تھپڑ سیفان کے گال پر پڑتا ہے۔ پورے ہال میں سناٹا پسر جاتا ہے۔ سیفان کی گردن جھک جاتی، آنکھیں بند ہو جاتی، جیسے اس ایک تھپڑ نے اس کے سینے میں چھپا ہر گناہ کھول دیا ہو۔ رقیہ بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نازنین چیختے ہوئے بولی، آپ نے مارا ہے میرے بھائی کو، آپ نے چھین لیا میرا سب کچھ، اس بچی کا سب کچھ۔ وہ کانپ رہی تھی، غصے سے، درد سے، ہتاشا سے، اور پھر اچانک نازنین کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے گھٹنے جواب دے جاتے۔ وہ سیفان کے پیروں میں گر پڑتی ہے۔ سیفان کے جوتے پکڑ کر وہ ایسے بلکتی ہے جیسے کوئی بچی اپنے ٹوٹے کھلونے کے ٹکڑے جوڑنے کی منت کر رہی ہو۔ نازنین پھوٹ پھوٹ کر کیوں نہیں بچایا میرے بھائی کو؟ میرا سب کچھ وہی تھے، آپ ہی تو ان کے دوست تھے نا، آپ ہی تھے۔ سیفان کا دل کانپ اٹھا۔ وہ جھکتا تھا، ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن چھونے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ سیفان گلے میں بھاری پن لیے، میں خود مر گیا ہوں نازو اس کے ساتھ۔ نازنین کا رونا اور تیز ہو گیا تھا۔ وہ اب خود سے بھی لڑ رہی تھی۔ سیفان اس کی حالت نہیں دیکھ پاتا، دھیرے سے نیچے بیٹھتا ہے، اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے اٹھاتا ہے۔ نازنین روتے ہوئے کہتی، مت چھوؤ مجھے، آپ گنہگار ہیں۔ پر اس کی آواز بھی اب کمزور ہے۔ سیفان اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیتا ہے۔ سیفان کانپتی سانسوں میں آنسو روکتے ہوئے، اگر میری موت سے عرفان لوٹ آئے تو خود کو ابھی ختم کر دوں نازو، بس ایک بار کہہ دے۔ نازنین اس کے سینے سے چپکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ آپ کچھ نہیں سمجھتے، آپ نے میرے بھائی کو مجھ سے چھینا، اب اس معصوم کو باپ بھی۔ سیفان پیچھے ہٹ گیا، اس نے اپنا سر جھکا لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا اس سے کہ اگر وہ نہ رہا تو میں اس کی بیٹی اور تمہیں خود پالوں گا، پر انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، نازنین نے درد سے کہا۔ ہال میں اب صرف ایک روح کے جانے کا غم نہیں تھا، اب وہاں ایک چھوٹی جان کے بھوشیہ کی چنتا بھی تھی، ایک نئی کہانی جو جنم سے پہلے ہی ادھوری کہہ دی گئی تھی۔ عرفان کی بیوی عائشہ جو بچی کو جنم دیتے وقت چل بسی تھی، اس کے جانے کا دکھ ابھی پورا ہوا بھی نہیں تھا کہ عرفان بھی چلا گیا۔ اب اس بچی عرا کی دنیا میں نہ ماں تھی نہ باپ، صرف ایک چپ چاپ سی بوا نازنین اور ایک اپرادھ بودھ سے ٹوٹا ہوا سیفان مرزا۔ نازنین نے بچی کو اپنی گود میں لے لیا۔ اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی بھائی جان، ابھی آپ کی نازوں کے پاس رہے گی، آپ کا انش ہے یہ، اور میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے بچی کو سینے سے لگایا اور بالکل پہلی بار اس معصوم نے رونا بند کر دیا۔ وقت کچھ پلوں کے لیے تھم سا گیا اور اسی خاموشی میں سیفان نے سر جھکا کر ایک وعدہ کیا، میں اس بچی کے لیے زندہ رہوں گا، اور جب تک ایک سانس باقی ہے میں تمہارا درد کم کروں گا نازو۔ لیکن کیا نازنین کبھی اسے معاف کر پائے گی؟ کیا عرفان کی موت کا بوجھ سیفان اور نازنین کے رشتے کو کسی اور موڑ پر لے جائے گا؟ یہ تو اب قسمت اور وقت طے کریں گے۔ فی الحال صبح کا وقت ہو چلا تھا۔
फर्रुख उद्दीन ने आगे आते हुए कहा, जनाजे की तैयारी करनी है। नाज़दीन का दिल धक सा रह गया। उसका भाई का शरीर कुछ पल में इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। कुछ देर बाद अज़ान की गूंज आसमान में तैर रही थी। फ़िज़ा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे शहर की रूह भी मातम कर रही हो। हवेली का आंगन गवाही दे रहा था उस शख्स की जिसकी छाँव में न जाने कितनी जानें महफूज थीं। इरफान दुर्रानी। 4 कंधों पर जनाजा उठा। नाज़नीन अब भी वहीं बैठी थी जहाँ वो जनाजे के पास थी। वो नहीं रोई, न आवाज़ निकली, न आंसू, बस पत्थर बनकर देखती रही, जैसे उसकी रूह भी उसी जनाजे में चली गई हो। रुक़ैया बेगम ने उसे थामना चाहा, बेटी संभालो ख़ुद को, पर नाज़नीन की आंखें खाली थीं। वो देख रही थी, लेकिन उसमें अब कोई देखने वाला बचा ही नहीं था। पूरा लखनऊ आज एक शहीद के जनाजे में शामिल था। इरफान दुर्रानी, वो नाम जिसने दोस्ती और वफ़ादारी की थी अपने भाई सैफ़ान से। सैफ़ान जनाजे के आगे चला, सिर झुका हुआ, आंखें लाल, हर कदम पर कांपता हुआ दिल। कब्रिस्तान तक का रास्ता लोगों से भर गया था। बाज़ार बंद थे, छतों पर लोग खड़े हुए थे, सड़कें फूलों से ढक गईं। हर गली से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, इरफान साहब अमर रहें, अल्लाह इरफान मियाँ को जन्नत नसीब करे। पूरा लखनऊ उसकी आखिरी विदाई के लिए उमड़ा था। नेता, अफसर, गरीब, अमीर, कोई फ़र्क ना रहा। कब्रिस्तान पहुंचा जनाजा। सैफ़ान ने ख़ुद कब्र में उतरकर अपने भाई को उतारा। उसके हाथ काँपे थे, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर उसने मिट्टी की पहली मिट्टी डाली और रूरे हुए गले से कहा, माफ़ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, लेकिन वादा करता हूँ आपकी नाज़नीन अब मेरी अमानत है। जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं उसकी हिफाजत करता रहूँगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम करते थे। मैं उसका साया बन जाऊँगा, उसका मुहाफ़िज़। अपने माथे से उस मिट्टी को छूकर कब्र के पास फुसफुसाया, तुम बस सुकून से सो जाओ, तुम्हारी दुनिया में मैं टूटा नहीं रहने दूँगा। और ये कहते हुए फैज़ान फूट फूट कर रो पड़ा। उसके आसपास खड़े बॉडीगार्ड, ड्राइवर, नौकर, यहाँ तक कि वफ़ादार गुंडे भी, उसकी आंखें नम थीं। किसी में हिम्मत नहीं थी अपने आंसू पोंछने की। जनाजे पर बिछी मिट्टी की हर मिट्टी अब एक अंधेरे रिश्ते की कब्र भी बनती चली गई। 2 दिन बाद दुर्रानी हाउस में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रुबीना वहीं रुकी हुई थी। पूरा वक्त उसका इरा के साथ ही गुजरता था। वो इरफान से एक तरफ़ा मोहब्बत करती थी, पर उसने कभी भी आयशा और इरफान के बीच आने की कोशिश नहीं की। ये बात सिर्फ सैफ़ान जानता था कि उसकी बहन उसके दोस्त से मोहब्बत करती थी। वो चाहता तो इरफान से कह सकता कि वो रुबीना से निकाह कर ले, पर उसने नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था आयशा और इरफान एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आयशा यतीम खाने में रहती थी, वहीं से इरफान और आयशा की कहानी शुरू हुई थी। 7 साल के रिश्ते में आयशा बड़ी नेमतों के बाद अम्मी बनी थी, पर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। इरा के पैदा होने को वो खुदा के पास चली गई। उस वक्त इरफान टूट चुका था, पर वो इरा और नाज़नीन के लिए संभल गया। सैफ़ान एक दरवाजे के बाहर खड़ा था। पिछले 2 दिनों से वो यहीं करता था। नाज़नीन ने एक बार भी सैफ़ान का मुंह नहीं देखा। भाईजान, रुबीना की आवाज़ आई। सैफ़ान ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ रुबीना खड़ी थी। उसकी गोद में इरा थी। रुबीना इरा को अपनी खुद की औलाद की तरह रख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी एक तरफ़ा मोहब्बत की नस्ल थी और आखिरी निशानी भी। भाईजान, नाज़ो ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला। इस तरह से तो वो ख़ुद की तबीयत ख़राब कर देगी। किसी भी तरह उसे दरवाज़ा खुलाइए, रुबीना ने धीरे से कहा। कुछ देर में वो अपने आप खोल देगी, सैफ़ान ने कहा और एक रिकॉर्ड ऑन कर दिया। 2 ही सेकंड में दरवाज़ा खुल गया। नाज़नीन ने एकदम से रुबीना की गोद से इरा को ले लिया और अपने सीने से लगा दिया। रुबीना धीरे से बोली, नाज़ो, ये क्या हाल बनाया है तुमने अपने। नाज़नीन एकदम उसकी ओर देखने लगी। इरा सो रही थी, मतलब उसने झूठ कह के दरवाज़ा खुलवाया। सैफ़ान आगे बढ़ा
اور نازنین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے، ہوا ہی کہ نہیں، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، سیفان مرزا، گنہگار ہو تم، گنہگار کو چھونے کی اجازت میرا مذہب مجھے نہیں دیتا۔ سیفان کے ہاتھ جیوں کے تیوں رہ گئے۔ نازنین نے ایرا کو اپنی گود میں لیا اور واپس اپنے روم میں چلی گئی۔ سیفان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے سیدھا کسی کو کال لگایا اور آن کال بولا، سلمان، قاضی صاحب کو لے کر درانی ہاؤس میں پہنچو۔ سیفان نے اتنا ہی کہا اور کال کٹ کر دیا۔ بھائی جان، اتنی رات کو قاضی صاحب کو کیوں بلا رہے ہو؟ روبینہ نے پوچھا۔ کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ روبینہ اسے ناسمجھی میں دیکھتی رہ گئی۔ سیفان وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد سلمان قاضی صاحب کو لے کر آ چکا تھا۔ سیفان ہال کے بیچوں بیچ پیر پر پیر چڑھائے ہوئے بیٹھا تھا، سفید کرتا پائجامہ پہنے اور اوپر شال کو ٹکائے بندہ جان لینے کو حاضر تھا۔ نواب صاحب، آپ نے یاد کیا؟ قاضی صاحب نے دھیرے سے پوچھا۔ جی، سیفان نے صرف اتنا ہی جواب دیا۔ سیفان نے ایک نظر قاضی صاحب پر ڈالی، پھر سامنے بیٹھے سلمان کی اور اشارہ کیا۔ نکاح پڑھوانا ہے ابھی اور یہیں۔ سیفان کی آواز میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ پورے ہال کا تاپمان گر گیا۔ قاضی صاحب چونک اٹھے۔ کس کا نکاح نواب صاحب؟ میرا اور نازنین کا، سیفان نے اسی ٹھنڈے انداز میں کہا۔ سلمان نے ایک پل کو رکا، پھر فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی جذبات میں لیا گیا فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک ارادہ ہے، پرانا، ادھورا اور اب ضروری۔ روبینہ ہال میں داخل ہوئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بھائی جان، آپ ہوش میں تو ہیں؟ پورا ہوش ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ نازنین کو وہ نام، وہ حق دیا جائے جس کی حقدار وہ پہلے دن سے تھی۔ سیفان کی آنکھوں میں بغاوت تھی۔ مگر وہ تو آپ سے نفرت کرتی ہے بھائی جان، اور آپ نے خود کہا تھا کہ روبینہ اتنا ہی بولی تھی کہ سیفان نے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ اور اگر میری موت سے ایک دن پہلے بھی وہ مجھے اپنا شوہر مان لے تو میں مرتے وقت چین کی سانس لوں گا، سیفان نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ہزار پچھتاووں کی راکھ تھی۔ قاضی صاحب بولے، مگر بیوی کی رضامندی کے بغیر یہ نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا۔ سیفان کھڑا ہو گیا۔ رضامندی میں خود لاتا۔ ہال کی رونق اس وقت بالکل چپ تھی، بس کچھ دیوں کی مدھیم لو اور دیوار پر ٹنگی عائشہ فرحان کی تصویریں تھیں۔ قاضی صاحب سامنے بیٹھے تھے، سلمان بغل میں کھڑا اور روبینہ ایک کونے میں سانس تھامے کھڑی تھی۔ سیفان نے دروازے پر دستک دی۔ نازو، باہر آؤ، تمہیں صرف ایک بات کہنی ہے۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، پھر دروازہ خود ہی کھل گیا۔ نازنین باہر آئی، سفید سوٹ میں، چہرہ سوجا ہوا، پر آنکھیں نمی سے نہیں آگ سے بھری تھیں۔ کیا ہے؟ وہ ٹھنڈی آواز میں بولی۔ قاضی صاحب آئے ہیں نکاح پڑھوانے۔ نازنین کے قدم ایک دم سے تھمے، چہرہ کچھ سیکنڈ کو سن ہو گیا، پھر زہر بن کر اس کی زبان پر چڑھ گیا۔ کس کا نکاح؟ میرا اور تمہارا، سیفان بولا، آنکھیں جھکی ہوئیں۔ نازنین کی ہنسی نکلی، وہ ہنسی جو درد سے زیادہ نفرت میں ڈوبی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ میرا نکاح ایک قاتل سے؟ نازو، روبینہ آگے بڑھی، لیکن نازنین نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ مت بولو آپ، آج مجھے بولنے دو۔ وہ سیفان کے سامنے آئی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میں اپنے بھائی کے قاتل سے نکاح نہیں کر سکتی سیفان مرزا۔ آپ نے میری دنیا اجاڑی، میرے عرفان بھائی کو جو میرے لیے ابو جیسے تھے مجھ سے چھین لیا۔ اب میں صرف ایک بہن ہوں جو اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ دفن ہو چکی ہے۔ سیفان جانتا تھا کہ نازنین اتنی آسانی سے اس کے ساتھ نکاح کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ سیفان نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا، وہ آدمی نازنین کے کمرے میں چلا گیا، اور اگلے ہی پل نازنین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہال میں سناٹا پسرا ہوا تھا۔ ایک گارڈ نازنین کے کمرے سے باہر آیا۔ سلمان، قاضی صاحب، روبینہ سب موجود تھے، مگر نازنین نظر نہیں آ رہی تھی۔ سیفان سفید شیروانی میں، کندھے پر نوابی شال ڈالے اونچے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گرمی نہیں تھی، بس ٹھنڈک تھی، وہی کولڈ برف جیسی ٹھنڈک جو کسی کی بھی روح کپا دے۔ اس گارڈ نے سلمان کی گود میں ایرا کو دے دیا۔ نازنین، اس کے یہ کیا بیہودہ حرکت ہے؟
سیفان مرزا، نازنین چیخ پڑی۔ سیفان کھڑا ہوا، دھیرے دھیرے چل کر نازنین کے بالکل سامنے آیا۔ تمہیں نکاح کرنا ہی ہوگا نازو، وہ فسفسایا، مگر اس کے لہجے میں تلوار کی دھاڑ تھی۔ آپ زبردستی کہہ رہے ہو۔ نازنین کانپ رہی تھی۔ سیفان نے ایک ٹھنڈی مسکان دی، پھر دھیرے سے اپنی شال کے نیچے سے ایک گن نکالی اور سیدھا ارا کے سر پر رکھ دیا۔ ہال میں سب کا خون جم گیا۔ عرفان کی آخری نشانی ہے یہ بچی، اور میں جانتا ہوں تمہاری کمزوری بھی۔ یہ تو میرے ساتھ نکاح پڑھ لو یا ارا کو کھونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ شیطان ہو، نازنین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ہاں ہوں شیطان، سیفان بولا۔ اس کی آواز آج بھی نپی تلی اور ٹھنڈی تھی۔ نکاح کرو گی یا؟ سیفان نے اپنی گن کو لوڈ کیا۔ میں کروں گی نکاح، نازنین کی ٹوٹی ہوئی آواز آئی۔ سیفان کے چہرے پر ترچھی مسکان آ گئی۔ نوابی جھومر کی روشنی میں ہال جگمگا رہا تھا، لیکن دلوں میں اندھیرا پسرا تھا۔ باہر ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، جیسے خدا بھی اس مجبوری کے نکاح پر آنسو بہا رہا۔ قاضی ضیاء الحق صاحب سفید پگڑی میں سامنے بیٹھے تھے۔ سیفان فاروق الدین مرزا، چہرے پر وہی جمی ہوئی برفیلی سادگی، کندھے پر کشمیری شال اور آنکھوں میں جنون، اور دوسری اور نازنین اسد درانی، اسی سفید لباس میں، سر دوپٹے سے ڈھکا ہوا، لیکن آنکھیں سوجی ہوئی، ہونٹ خاموش، مگر روح چیخ رہی تھی۔ قاضی صاحب نے دستاویز اٹھایا اور رسم شروع کی۔ نکاح شریف کے لیے دلہن سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اے بنت اسد درانی، نازنین اسد درانی، کیا آپ کو سیفان فاروق الدین مرزا بن فاروق مرزا سے نکاح قبول ہے؟ مہر کی رقم 1100 کروڑ نقد طے کی گئی ہے۔ پہلا سوال۔ خاموشی۔ باہر بارش کی ایک بوند کھڑکی سے ٹپک گئی، مانو موسم بھی اجازت دے رہا ہو۔ نازنین کی آنکھیں کانپتی ہیں۔ سامنے ارا کی تصویر رکھی ہے اور سیفان کی ٹھنڈی نظریں یاد آ رہی ہیں جب اس نے بندوق اس بچی کے سر پر رکھی تھی۔ قبول ہے، سسکتے ہوئے بولی۔ دوسرا سوال۔ نازنین اسد درانی، کیا آپ کو سیفان فاروق مرزا سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، روندے ہوئے گلے سے بولی۔ تیسرا سوال۔ نازنین اسد درانی، آخری بار پوچھتا ہوں، کیا آپ کو سیفان فاروق مرزا سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اب باری آئی دلہے کی۔ سیفان فاروق مرزا بن نواب فاروق مرزا، کیا آپ کو نازنین اسد درانی بنت اسد درانی سے نکاح قبول ہے؟ سیفان نے سیدھا دیکھا، پھر قاضی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 3 بار ایک جیسی سختی اور ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ قاضی صاحب نے مہر لگائی۔ نکاح مکمل ہوا۔ مہر کی رقم 1100 کروڑ۔ گواہ سلمان علی، روبینہ بانو۔ درانی ہاؤس کی مہر لگائی گئی۔ سیفان اٹھا، ایک نظر نازنین کی طرف ڈالی اور بولا، اب تم صرف میری بیوی نہیں، مرزا خاندان کی عزت ہو، اور ارا میری بیٹی۔ نازنین کی آنکھوں سے بہے آنسو یہ خوشی کے نہیں تھے، یہ وہ آنسو تھے جو ہر مضبوط عورت بہاتی ہے جب زندگی اس کی مرضی کے خلاف چلتی ہے۔ سیفان نے دھیرے قدموں سے نازنین کے پاس آ کر اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ ہال میں سناٹا اب اور گہراتا گیا تھا۔ سیفان نے نازنین کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا اور برف جیسے اس چہرے پر پہلی بار کچھ نرمی کی ہلکی سی پرچھائی آئی۔ اب تم صرف میری بیوی نہیں، اس نے دہرایا، تم لکھنؤ کے نواب کی بیگم ہو نازو۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ایک لمبا، ٹھنڈا مگر مکمل بوسہ دیا۔ نازنین کی پلکوں سے ٹپکتے آنسو سیفان کی انگلیوں پر گرا۔ نازنین کو اپنی پیشانی پر ابھی بھی احساس ہو رہا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے جھکا اور اپنی شال کے نیچے سے ارا کو گود میں لیا۔ ارا معصوم، ناسمجھ، جسے کچھ نہیں پتا تھا، اس کی چھوٹی سی انگلیاں سیفان کی انگلیوں سے کھیل رہی تھیں۔ اب یہ صرف تمہاری نہیں، سیفان کی آواز بدل چکی تھی، اب یہ میری بیٹی ہے، ہماری بیٹی، اور آج سے یہ ارا سیفان مرزا سے جانی جائے گی۔ اس نے ارا کو سینے سے لگا لیا، جیسے ایک باپ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو تھامتا ہے۔
हॉल में मौजूद हर शख्स चुप था। सलमान की आंखें नम थीं, रुबीना की रूह कांप रही थी। काजी साहब दुआ पढ़ते जा रहे थे। नाज़नीन वहीं बैठी थी, सिली हुई आंखें और कांपते होंठों के साथ। उसका दिल अब भी चिल्ला रहा था, पर उसकी रूह खामोश हो चुकी थी। और बाहर बारिश अब और तेज़ हो गई थी, जैसे आसमान खुद इस मजबूरी पर मातम मना रहा हो। सैफान ने अपने हाथों से नाज़नीन का दुपट्टा सही किया। जैसे मैंने तुमसे ज़बरदस्ती की, हाँ, उसने ठंडी आवाज़ में कहा, मगर इराक़ के लिए कुछ भी कर सकता था और तुम्हें सेफ़ रखने के लिए दुनिया से लड़ भी सकता हूँ। नाज़नीन ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। सैफान ने नाज़नीन की थोड़ी थाम कर धीरे से ऊपर उठाई, नाज़नीन को अपने सीने से लगा लिया, करीबी इतनी जैसे सदियों की दूरी एक पल में मिट गई हो। उसकी रूह काँप रही थी, उसका बदन थरथरा रहा था और उसके होंठों से सिसकियों के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था। भाई मुझे छोड़ गए और देखो, आज मैं उसके ही कातिल के गले लगी हूँ। वो फूट पड़ी। सैफान वहीं जम गया, उसकी पीठ तन गई, मगर बाहें नाज़नीन को कसकर थामे रहीं। वो कुछ नहीं बोला, बस उसके सर पर हाथ फेरता रहा, धीरे धीरे किसी तसल्ली की तरह जो खुद भी ज़ख्मी हो। हॉल की दीवारें अब गवाह बन चुकी थी, एक ऐसे रिश्ते की जो इम्तिहानों से नहीं, ज़ख्मों से बना था। नाज़नीन अब भी सैफान के सीने से लगी हुई थी, लेकिन उसकी सांसें टूट रही थीं। आँखों में गुस्सा, दर्द और प्यार तीनों एक साथ तैर रहे थे। क्यों किया ये सब? नाज़नीन ने उसकी छाती पर मुट्ठियाँ मारते हुए कहा। क्यों लूटी मेरी आज़ादी? क्यों छीन लिया मेरा यकीन? क्यों? सैफान ने उसकी दोनों हथेलियाँ थाम ली। क्योंकि मुझे यकीन था कि सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। बचाना होता तो ज़बरदस्ती नहीं करते, नाज़नीन चीखी। मैंने दुनिया की नज़रों से तुम्हें बचाया नाज़ो। तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं, तुम्हारे भाई के दुश्मन, मेरे दुश्मन। इराक़ को उठा लिया गया था, याद है तुम्हें? वो सिर्फ ट्रेलर था। उसने धीरे से नाज़नीन की हथेली पर पड़े पुराने ज़ख्मों को चूमा। नाज़नीन उसकी आंखों में देखती रही। उस आदमी में जो एक पल में दरिंदा लगता था, अब किसी टूटे हुए सिपाही की झलक थी, जिसने हर जंग लड़ी हो पर ख़ुद को हार गया हो। भाई के खून का जवाब चाहिए मुझे, नवाब साहब। नाज़नीन की आंखों में आग थी। सैफान की आंखों में जैसे कुछ पल के लिए हलचल हुई। वो अब भी नाज़नीन को अपनी बाहों में थामे हुए था, लेकिन उस एक सवाल ने जैसे उसके सीने में कोई पुराना ज़ख्म खोल दिया। नाज़नीन ने उसकी छाती पर हाथ रख के उसे पीछे हटाया। उसकी आंखें अब लाल थीं, लेकिन उसमें आंसू नहीं, ज़िद थी। आपको पता है ना, निकाह के बाद शौहर अपनी बीवी को कोई तोहफ़ा देता है। सैफान चुप रहा, सिर्फ उसकी निगाहें अब सीधे नाज़नीन की आंखों में थीं। और आपसे ज़ेवर नहीं मांगती मैं, न हवेली, न शान व शौकत। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर हर लफ्ज़ आग सा चुभ रहा था। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगती हूँ। आपने उस भाई के लिए इंसाफ, जो अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ गया, वो भाई जो अपनी बहन को छोड़ गया इस बेरहम दुनिया में। हॉल में जैसे सब कुछ फिर ठहर गया। सैफान कुछ पल चुप रहा, जैसे दिल में कोई जंग चल रही हो। फिर धीरे से उसका हाथ थामा। मैं वादा करता हूँ। सैफान की आवाज़ भारी थी, लेकिन उसमें अब अजीब सी नमी थी। मैं इरफान को इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे उसके कातिल को इस ज़मीन के नीचे से क्यों ना ढूंढना पड़े। ये मेरा निकाह का तोहफ़ा नहीं, मेरा कर्ज़ है तुम पर नाज़ो। तो गाइज़, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट पार्ट लिख के मुझे कमेंट करें। Thanks for watching Dastane Mohabbat, and don't forget to like, share and subscribe.